Tumben sepi nih clock tower nih. Ih, serius gua baru turun dikasih woodpecker nih. Habis ini udah bermuda nih, guys. Ya, di repair ya. Oh, ada dua nih. Beuh, habis pokoknya nih, guys. Dapat dua nih langsung nih. Gacor nih. Nah, kita coba front shoot nih, guys. Yang front ya, kita diem ya. Nice. Beuh, gacor King Primis. Gila, lo guys, buat kalian yang mau cari aku masuk aja sini ya. Nice. Dapat lagi. Oh, kini si Primis ini, guys. Front lagi. Gaya banget terbang